こんにちは。こんにちは。ボンジュール。すごい。Bon bah non. On s'enchaîne dans les interviews. Salut à toi et bienvenue en Japania. Alors aujourd'hui on se retrouve dans une petite vidéo, on va parler d'un sujet de société complexe, on va parler du taux de natalité au Japon. Alors vous n'êtes pas sans savoir... Necfeu? Ah non. Rodolphe? Oui. Je regarde tes vidéos mec. Oh. Est-ce que ça veut dire qu'on en fasse une ensemble? Non. Allez. Bon allez. Alors le sujet du jour c'est le taux de natalité au Japon, est-ce que c'est un sujet qui t'inspire? Un peu, on va voir, ouais. Mais comment ça? Tu veux qu'on aille dehors et qu'on parle Là, on va dans la rue, on va demander aux japonais si Ouais. ils pensent tout simplement. Ça te chauffe? Ouais, vas-y, ouais. Balance. 日本の出生率はなんか低下してる？あ、そうですね。それは何を思いますか？少子化、多分ライフスタイルが変わってるっていうのはあると思います。結婚、今までは多分前は結婚することが多分女性にとっても正義だったし、なんか夫婦になって子供を作るのが当たり前みたいになっちゃったけど、今はもういろんな多様化してるから。結婚をしなくっても自分で生活してる女性とか働く女性も増えたから、だからちょっと子供ができる機会が減ってるのかなとは思います。女性の働く女性が社会進出してるから、やっぱりこう女性の方が働く人がこう増えて、あんまり結婚しなくなったとか結婚する時期が遅くなったからあんまり子供が産めなくなったのかなと。あ、そう。お金がかかるっていうのもあるだろうし、あと共働き、奥さんも働くっていうのが多くなってきてるから、子供の面倒があんまり見れないとか、あと保育園に子供をあんまり預けられない、女性が働き始めたから、でも今その結婚する人が少ないからですよね、きっとみんな働いてて仕事が大事みたいな。あと独り身が多いってことですか？なんかやっぱ女性が働く環境っていうのが、ね、だいぶ整ってきてると思うんで、それでなんか、さっき出たようにこう女性も自分で働きたいとか、なんかそういう生活っていうよりは本当仕事を優先する女性の方は増えてるのかなとは。あんま結婚したくないみたいな、結婚に対しての願望がなくなってって薄まってきた。働きたいし、自分一人でも充実できるみたいな。そうね。なんか結婚したいっていう若者は減ってきてるなっていう感じはしますよね。なんかあんまいいイメージっていうよりはマイナスなイメージ。アダルト用語 OK？ アダルト用語 OK？ ちょっとエッチな言葉で。いいよ。なんでもいいよ。なんでもいい。本当に何を思う言ってもいいよ。正直に思うのは、建前なし。毎日セックス。でも子供欲しい？欲しい。何個欲しい？何個？2個。2個欲しい？3人。2人？でも1人じゃ寂しそうだから2人3年？ 2、3個。2、3個？そうですね。いずれはでもあんまり子供をややしたりできる自信がない。なんかどう付き合っていいのか。3個ぐらい。2個ぐらい欲しい。2、3ぐらい。僕は欲しいですね。僕はね欲しくないんですよ。欲しくない？どうして欲しくない？理由は？僕は今結構仕事もだいぶなんですかね、仕事したい感じなので、やっぱ子供ができるとそれ用のこう時間とかもあったりとか、僕も自分の時間を大切にしたかったりするんで、そこを今は削りたくないというか減らしたくない。そっちに言い方悪いかもしれないですけど、そっちにあんまり取られたくないというかっていう考えで、あんまり今は欲しいとはそんな思わないです。3人。僕はでも1人ですかね。1人。2人でも働かないといけないから1人。お金金銭的に1人だけなのか。若いからお金なくて1人。最近は1人の子供にかけるお金が高くなってきた。なんかやらせたいことが多い。3人いると子供に家庭が破綻しちゃうっていう。
そう子供に例えばピアノやらせたいとか塾行かせたいとかそういうのが大きくなってきたからお金かけるのがねやっぱり一つ育てづらいみたいなのはあるのと、多分もう一人でいっぱいですね。そうなるほど。二人になっちゃうと疲れちゃう。Alors il y a quelque chose qui pourrait expliquer la baisse de la natalité au Japon, c'est qu'en fait, une fois qu'il y a un enfant qui est né, bah, généralement la vie de couple en fait va devenir quasiment inexistante. Mais généralement ils vont peut-être faire chambre à part, etc. Bah, à partir du moment où tu as un enfant qui naît, et bien le deuxième ça va être beaucoup plus difficile de l'avoir. La femme va dormir dans la même chambre que le bébé, tu vois, pour s'en occuper, ce qui fait qu'après bah, la vie de couple elle est dead parce que l'homme il fait des heures sup, il rentre tard, il dort tout seul, la femme elle est fatiguée parce qu'elle s'occupe toute la journée de l'enfant. 変わるよね。てか女性の方がそういう気がなくなっちゃうよね。あ、そう。お母さんになるから、そうそう、彼女じゃなくてお母さんだから。ハズバンドはハズバンドは変わんないんじゃない？ハズバンドは、どうする？まあ多分もし彼はまだ元気だったらどうなる？それは待ってもらうしかないよね。しょうがないことだから。でもなんか夫婦の時間もちゃんと大切に過ごしたいなとは。子供中心になっちゃって夫婦の時間は減っちゃうっていうのはもう多分日本の方はほとんどそうだと思います。そう。あ、そう別の部屋とかになることもあるし、生活するのにいっぱいいっぱいみたいなのがあるから、働いてる時間も長いし、夫婦の時間ほとんどなくなると思います。個人的にはちゃんと子供ができてもなんか仲良く、その夜も含めてしたいなとは思います。ありがとうございました。なんだっけ、メルシー？オーバー。Bye bye. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette petite vidéo vous a plu en compagnie de Rodolphe. Exactement. Donc je pense que c'était un sujet intéressant à traiter. On aurait pu aller beaucoup plus en profondeur, mais encore une fois, bon, on a fait avec le temps imparti qu'on avait. Ce que je vous invite à faire, c'est d'aller voir la vidéo de Rodolphe. Justement, il traite le mariage. En fait, ça complémente plutôt bien la vidéo justement sur le taux de natalité. Donc voilà, les check sa chaîne. Il va y avoir un petit voyage très bientôt. Tu veux nous en parler un peu? Exactement. Bon, rapide, ouais. Le 2 avril, la date. Je pars en road trip autour du Japon pour créer des documentaires sur l'artisanat traditionnel japonais. Donc il y en aura plein, il y a déjà un documentaire sur ma chaîne. Donc n'hésitez pas à les checker si le projet vous intéresse. Bah, je fais ma grosse pub, hein, mais voilà. Tu m'as dit de le faire. Si ça vous intéresse, voilà. Donc voilà, n'hésitez pas à suivre les réseaux sociaux, ça fait toujours plaisir. Sur ce, je vous dis tchou bye bye. Et à la semaine prochaine. Ciao. Allez. Fin de tournage. Yes. Un jeu mec. Du coup, est-ce que la Switch a survécu? Oui, elle est même dans ton champ de vision là maintenant, à l'heure actuelle, à l'heure où je te parle, tu la vois pas. Et en fait, normalement, c'est très simple parce que si tu voulais pouvoir la voir, en fait, il fallait regarder sa projection en fait sur le mur ici là. Tu vois ce petit reflet un peu rougeâtre? Eh bien, c'est le reflet de la Switch qui est juste là. Tu vois, elle était bien planquée là.